पांड्यान फेरी आसुना सीधा सीधी भाव में धर्मपत्नी को लेकिन उभय मिसी बर्तमान विजु जनता दल को संभालतु जो माने मोर कहवा कथा हूँ जो माने विजु जनता दल में बर्तमान जदि नेतृत्व अभाव होउची ताले पांड्यान नेतृत्व नुहतु एत लुचि छपा कौन दरकार पांड्यान आसतु सीधा नेतृत्व नियंतु दल को मजबूत करूँ जो माने सांगे रहा कथा रुहतु गोटे भल विरोधी दल भाव में बीजेडी स्टाण्ड करी बीजेपी सरकार को विभिन्न इश्यूरे जनहितकारी राज्यर स्वार्थ पाई विरोध करू समस्त समर्थन करेंगे ए किसी असुविधा ना तेणु नेतृत्व नहीं चलतु जो मैंने रहा कथा रे ना आज देवाशीष सामंतराय जाइए काली आउ किए जापे पुणी से आलोचना हो पारे पांड्यान आम दल छाड़ू तेणु एभली बारंबार निंदित अपमानित हवा अपेक्षा संपूर्ण भाव में पांड्यान फेरी आसी कौटी जो भी लुचिक रही कौ अदृश्य रही सी आसी नवीन बाबू लिगासी की संपूर्ण भाव में संभाल बीजेडी पांड्यान 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 किंतु गत 2 वर्ष है ना मीडिया देखी पारा ना कौन नेता पांड्यान को फोटो नवीन निर्वाचित देखी पारे फिर भी आज देवाशीष सामंतराय गला को बीजेपी कहते भिके पांड्यान दल छाड़ी शुणु गोटे सब गोटे इनविजिबल मैन आम गोटे विभिन्न फिल्म माध्यम देखती हरर मुवी में देखती गोटे इनविजिबल किसी गोटे जिनस अच्छी गोटे शक्ति अच्छी से शक्ति विभिन्न काम को रोके एटी से गोटे इनविजिबल मैन अच्छा जे वर्तमान कौन सी बीजेडी नेता छाती हाथ रखी कहीपर कि जे आमे कहा नेतृत्व रे आमे बर्तमान आम सरकार आम सॉरी आम विरोधी दलटी चली नवीन बाबू को नेतृत्व जदि आमे कहवा ताले नवीन बाबू केते पब्लिकली मिसुचंती आमे यार उदाहरण गोटे प्रमाण नेले देवाशीष सामंतराय गोटे प्रमाण दौरान जे मु गोटे वर्ष है देखा करने चाहूँगी अंततः मते ब्रेक कराऊँ एटा तो कम से कम वर्तमान जो निर्वाचन नवीन बाबू हारिला परे एभली संकट आमे आउ देखि नथिले मु भावुची बहु लोक जाउछन्ती जेतबेले प्रशांत जगदेव गोटे अन्य दलर बर्तमान बीजेपी को पळेला परे विधायक होइछन्ती से जदि नवीन बाबू को जाके देखा करि पारुछन्ती तो एबे देवाशीष सामंतरायकर पई किछि असंभव नथिला तो एठी कथा होउची देवाशीष सामंतराय एकदा दिने जे बीजेपी को तीव्र समालोचना करुथिले कथा कथा करे बीजेपी को नाली आखि देखौथिले बीजेपी गोटे भारत में असंतोष सृष्टि करुछि बोली कहउथिले बीजेपी राज्य में केबे आसी परिबेनी बोली कहउथिले आज कौ मुह नहीं कि बीजेपी रे मिसी गले ये निश्चित भाव कारण राजनीतिर धर्म है वर्षा जुआड़े छता सियाड़े राजनीति कई कार शत्रु नुहति कई मित्र नुहति आमे किंतु गोटे व्यक्तिगत स्तर को जाई आमे सब कौन करती ना गोटे राजनीति करती गोटे तल स्तर राजनीति जो माने बीजेडी रे थिले से माने बीजेपी रे वर्तमान अनेक नेता जाइछन काली यदि बीजेडी सरकार राज्यर करे से बीजेपी नेता भांगिक आसिक बीजेडी रे मिसी पारबे मोर किंतु प्रश्न होची जो नेता नेता नेत्री माने भिके पांड्यान सकाल राति पर्यंत एबे भी जपी होउछंती आ दलरू बाहरला परे बीजेडी छाड़ला परे एबे भी भिके पांड्यान जप करूछंती जोटा कि बीजेडी पाई भिके पांड्यान बीजेडी हारिया पाई भिके पांड्यान ए सब जपुछंती जदि सतरे भिके पांड्यान बीजेडी को फेरी आसंती ताहले कोन करिवे शुणु एटा गोटे भल कथा कहले निश्चित भाव पांड्यान आसतु कहीं पछद पटरे आते दिन एमती लुचुकाली खेल हम जो कहले बाघ नहीं गला जो गधिया नहीं गला जो आम गप शुणुते जो कौन संपूर्ण बीजेडी फांका होगा पांड्यान आसवे बर्तमान पांड्यान आसुना फ्रंट को हाँ मु नेतृत्व नौ हाँ मु नेबी देखा जाऊ केते जन पांड्यान संगे रे के दलरू विदा हे एमती जो लुचकाली खेलटा बेसी दिन रहिले दल आज आम गणमाध्यम देखुं साधारण विभिन्न आलोचना शुणुंट जे कहते जे एबे देवाशीष सामंतराय छाड़िले आ परे किए शुण नेतृत्व पाइबे जे दलर गोटे मुरबी मोर कहया कथा एठी जदि नवीन बाबू को छवि नवीन बाबू मुरबी जदि ताले डिस्टर्बांस होउची कहीं ताले एते ये छाड़ से कहीं अभियोग करुचे मु गोटे वर्ष है जापे देखा कर पारनी एठी कोट ना से प्रमीणा मल्लिक को पचारे दलर बड़ बड़ नेता पचारे जो बीजेडी दल में मुरबी सी बर्तमान कहे हाँ नवीन बाबू कौन आज नवीन बाबू 24 वर्ष है 25 वर्ष है मुरबी बर्तमान मुरबी किए दलर एकता कहीं तो आगुरी कौन नेता गोटे छाड़ू ना निर्वाचन हारिला पर सब नेता छाड़ुंट सब आलिगेसन कर निर्वाचन पूर्व आम कि देखी छाड़ते
जे ସବୁ ଜଣକ ଉପରେ ଏତେ ଆଲିଗେସନ କାହିଁକି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଏଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଇଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ଏଠି କଥା ପଡିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିଏ ବି ନେତା ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ନଉଛି, ଯୋଉ ଲୋକକୁ ବିଜେପି ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲା ସିଏ ତ ବିଜେପି ପାଖରେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଅଛି, ଯିଏ ୱାସିଂ ମେସିନରେ ପଶିବ ସିଏ ପୁରା ଆଦମ ଗୋରା ହେଇଯିବ, ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖ ଧରିଥିଲେ, ଏବେ ପଦ୍ମ ଧରିକି ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କଣ ଅଛି? ଏ ରାଜ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା କଥା କି ଏବେ ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଉ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ବି ସେଇଭଳି କିଛି କଥା ଉଠେଇଲେ, କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠେଇଲେ ରାତି ତମାମ ତ ସେମାନେ ତ ଯାଉଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଥିଲେ, ସେଇଠି ବସିକି ତ ରାତିରେ ମିଟିଂ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ସେମାନେ ବି ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସେଠି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯୋଉ ଲୋକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଳ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଇ କହିବେ ଆମେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଗୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଆସୁନି? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ବା କହିଲି, ଗୋଟେ ଇନଭିଜିବୁଲ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ନ ରହିଲେ ଏ ଆଲୋଚନା ହୁଅନ୍ତାନି। ସମସ୍ତେ ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରନ୍ତେ ନା। ନବୀନ ବାବୁକୁ କେହି ଦାୟୀ ନ କରିବାର କାରଣଟା କଣ? ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଟି କାମ କରୁଥିବାରୁ ହୁଏତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନ ଆସି ପାରୁଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ଅଲଗା ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଚାଳନା ହୁଏତ କେବଳ ଯେ ପାଖରେ ରହିଲେ ଜଣେ ସଞ୍ଚାଳନା କରିହବ ତା ନୁହଁ, ଦୂରରେ ରହିକି ବି କରିହବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୁରୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବାଇପାସରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତମେ ଫେରି ଆସ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିଲା। ପାଣ୍ଡିଆନ ଫେରି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସିଧା ସିଧି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ନେଇକି କଣ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଉଭୟ ମିଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ, ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ନେତୃତ୍ୱର ଅଭାବ ହଉଛି ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ଲୁଚି ଛପା କଣ ଦରକାର? ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସନ୍ତୁ, ସିଧା ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା କଥା ରୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଭଲ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ବିଜେଡି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରି ବିଜେପି ସରକାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁରେ ଜନହିତକାରୀ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁ, ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ରହିକି ବାରମ୍ବାର ସମାଲୋଚିତ ହବା ଇଏ ଭଲ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଦୋଷ କରିନି, ମୋର ସେଠି କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା କଥା। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ମାନେ ଛୋଟକାଟିଆ ନେତାଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କୁହ ବୋଲି। ସେମାନେ କହିଲେ କଣ ହବ? ନିଜେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଦଳରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦଳରେ ଅଛି, ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦଳରେ ସର୍ବେ ସର୍ବା। ମୋରି ଅନୁସାରେ ନବୀନ ବାବୁ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦଳକୁ ମତେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ରହିବା କଥା ରହିବେ, ନହେଲେ ଆଜି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଯାଇଛନ୍ତି, କାଲି ଆଉ କିଏ ଯାଇପାରେ, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦଳ ଛାଡୁଲୁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ନିନ୍ଦିତ ଅପମାନିତ ହବା ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଫେରି ଆସି କୋଉଠି ଯୋଉଠି ବି ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି ବା କୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଆସି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଲିଗାସିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି।